यहाँ पर देखे ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे। ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। क्या इससे क्या साबित होता है? देखिए, इंडिया की कोशिश है कि वो उनकी की कोशिश बहुत देर से है कि ना वो कश्मीरियों को अपने साथ मिला सके, उनको खुश कर सके। हाँ जी, लेकिन ये है कि उनके अंदर भी एक फैक्टर बहुत देर से है कि मतलब वो उनके अंदर भी चीज़ है कि पाकिस्तान को मिले। अगर आप देखें ना हिस्ट्री को, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान तक मिले। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी इसमें गलतियाँ इतनी हैं कि हम उन्हें कभी आज़ाद करवा नहीं सके, और हम उसी चीज़ को लेके एक बार बार मतलब माइंड के अंदर हेट इकोनॉमी बनाई हुई है। जी जी कोशिश कर देखें, 4 जंगें की हमने कश्मीर के नाम पे, 4 जंगें। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और आज हम देखें IMF से जाकर हर साल हर 6 महीने बाद कटोरा लेके जाते हैं। किस तरह ये हालात हुए हैं आप देखेंगे। अगर कश्मीर के टोटल आबादी देखेंगे तो ये कोई 50 से 55 लाख के करीब आबादी है। उस 55-50 लाख के लिए यहाँ पर हम 25 से 30 करोड़ अवाम के जान को लाले पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? समझदारी इसमें नहीं है कि यार चलो जो हो गया सो हो गया, अब मिल बैठ के बातचीत करते हैं। कश्मीर का मसला जो है वो अनरिजोल्वेबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता आने वाले टाइम के अंदर। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत देखे हमारी तरफ? अभी आप बेहतर जानती होंगी कि पाकिस्तान के पूरे स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या आप मांग रहे हैं। लेकिन ये जो आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज़ाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देनी चाहिए। और उसके अलावा हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा ये है कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट हैं कि हमारे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ IMF के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि IMF से पहले भी दुनिया थी। लेकिन ये है कि अब हम लोग सिर्फ उनके फॉरेन एड पे हम पाल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये है कि हम इससे निकल सकते हैं अगर हमें टेक्निकल एक्सपर्ट को हम इसमें लेके आए और अपने अंदर यहाँ खुद प्रोडक्शन क्रिएट करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए अफ्रीका के अंदर कॉफी जो है, वहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है, ठीक है। लेकिन ये है कि आज तक हमें अफ्रीका के कोई कॉफी का ब्रांड का नहीं पता। हमें नेस्कैफे का पता है, हमें सारे ये जो टीम हॉटन सारे इनका पता है, ये अमेरिका ब्रांड का। लेकिन सारी कॉफी जो है वो आती है अफ्रीका से है। तो इसलिए हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ज़राए हैं, मिनरल रिसोर्सेज है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है हम लोग बिल्कुल कश्मीर के पीछे, और हम बिल्कुल IMF के कर्जों में डूबे हुए हैं। सही बात है। आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि सारा मसला सबसे पहले कश्मीर को। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला आड़े लाकर या पाकिस्तान के मुसलमानों को भड़काकर या हिंदुओं के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट भड़काकर फायदा उठाया जा रहा है? कोई तीसरा बंदा तो है जो फायदा उठा रहा है। दोनों 85% नहीं जाता, कुछ परसेंट जाता है, और वो हम उस पर लगा भी रहे हैं। आपका उसामा जुल्फकार मेरा नाम। उसामा, 15 अगस्त को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़े वलवले के साथ अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया है। लेकिन हमारे हमसाए मुल्क भारत का यौम आज़ादी सिर्फ भारत के अंदर सेलिब्रेट नहीं किया गया, बल्कि 160 ममालिक में भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इटली, स्पेन, पेरिस, कनाडा के अंदर भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया। लेकिन शायद पाकिस्तान का झंडा सिर्फ बुर्ज खलीफा पर लगा है, उसके अलावा किसी मुल्क में उस तरह से पाकिस्तान के यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन नहीं की गई जिस तरह से इंडिया की गई है। जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि जो आपने बताया कि इंडिया की सेलिब्रेशन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में की गई है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि मुसलमान है जो ये अगर मुत्तहिद होकर चलें, अगर मुसलमान अपने विजन को देखें। हमारा इस्लाम ये था कि हम लोगों ने अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि एक वक्त आएगा पूरा इस्लाम गालिब आ जाएगा। लेकिन अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज़ में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनज़र रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। हम इंडिया हमसे जितना मर्ज़ी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा, और ग़ज़वा हिंद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा।
اور جتنے کفار جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، ان کی سیلیبریشن جہاں مرضی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ مسلمان اس دنیا میں اس طرح قابض آئیں گے، مسلمانوں کا غلبہ اس طرح آئے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انشاءاللہ پورے پاکستان پر قابض، پورے دنیا پر، پورے ورلڈ پر قابض آئے گا، اور یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی انشاءاللہ۔ سر ابھی تو دنیا بھر کے مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں جن ممالک میں بھی مسلمان ہیں ان پر ظلم و تشدد جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اب یو کے ایگزامپل دیکھ لیں کہ وہاں پہ جس طرح مسلمانوں پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن میم دیکھیں نا کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم اگر متحد ہو کر چلیں، ہم صرف اپنی کنٹری تک محدود ہو گئے ہیں، ہم صرف دیکھتے ہیں اپنے مفادات کو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب غزہ میں جو معاملہ بنا ہے، اب دیکھیں اگر پورے مسلم امت کھڑی ہو کر ان کا ساتھ دیتی، ہم کیا ہیں، ہم صرف سٹیٹس تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بھائی صرف ہم سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں۔ پچھلے دنوں اسماعیل ہانیہ ان کا جو مین لیڈر تھا، جن کی وجہ سے وہ لوگ اپنی جیت کو دیکھ رہے تھے، تو یہی بات ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پورے مسلم ممالک میں صرف ان کا یہ سٹیٹس ہی لگے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، جنازے پڑھائے گئے، لیکن کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے عمر فاروق جیسے حکمران کی، ہمیں ضرورت ہے ابن قاسم جیسے حکمران کی۔ ہم ان حکمرانوں کے نیچے رہیں گے تو ہم کبھی نہیں ترقی کر سکے، ہم ان حکمرانوں کے نیچے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے اسلام کا وین آگے نہیں پھیلا سکتے۔ اگر ہم اٹھیں گے، متحد ہو کر چلیں گے، ہمارے ساتھ مسلمان ملیں گے، مسلمانوں کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کریں گی، پھر ہم اسلامی نظریے کو آگے لے کر چل سکتے ہیں، ہم اسلام کو آگے پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ ایک دن آئے گا اسلام پوری دنیا پر نافذ ہوگا۔ لیکن ابھی تو بہت سارے اسلامی ممالک میں ہی پاکستانیوں کا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ آپ سعودی عربیہ دیکھیں، آپ ایران عراق دیکھیں، آپ یو اے ای دیکھیں، یو اے ای ہمیں ویزا نہیں دے رہا۔ سعودی عربیہ نے ہمارے حکمرانوں کو صاف صاف بول دیا کہ بیکار لوگوں کو ہمارے ملک میں نہ بھیجیں، یہ حج اور عمرے کی غرض سے یہاں پر آتے ہیں لیکن یہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جیلیں بھر گئی ہیں پاکستانیوں سے، لہٰذا ہمارے ملک میں انہیں نہ بھیجیں۔ آپ ایران عراق دیکھیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ زیارتوں کی غرض سے آتے ہیں، بعد میں آ کے چھپ جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اب یو اے ای دیکھیں، یو اے ای کسی پاکستانی کو ویزا نہیں دے رہا اور وہاں پہ انڈیا کے مندر بن رہے ہیں۔ میم دیکھیں نا، ہر بندے کے اندر خامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے بڑوں نے ایسا امیج کریٹ کیا ہے، ہمیں اس طرح کر کے لوگوں کے آگے دکھایا ہے کہ ہم بہت مظلوم ہیں، ہم کریکٹر لیس لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے ہماری عورتوں کو تحفظ دیا، لیکن ہماری یورپ کنٹری میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ ہمارے اسلام نے حقوق العباد پر بات کی، لیکن باہر لوگوں کو حقوق العباد وہ سمجھتے ہی نہیں۔ انڈیا کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1947 میں جب تقسیم ہند ہوا، آدھے سے زیادہ مسلمانوں نے تو پاکستان میں آنے سے منع کر دیا، اور آج وہ پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ خوشحال زندگی ہندوستان میں گزارے، اور ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔